la kos wẽnnaam tɩ wẽnnaam sõng tõnd rẽnd yõ yaa dalila n wingde tɩ yaa tɩlɛ tɩ lislaambã yɩ sugddame n wa n tɩg ya zĩig ninga fo me sã n yaa neda tɩ fo lislaoongã pʋga fo na n paama nong buud toor-toore tɩ fo miig tɩ yaa lislaoongã sababu wakat ninga yaa fo ragdbã meng na n deng n nams fo wakat ninga yaa fo ragdbã menga bala neb sãnda menga b lislaoongã sababu tɩ n kɩt b lame tɩ b rigb n yiis b tɩ n dagdgẽ wã menga tɩ sẽn na n digbame wakat ninga yaa buuda na n diga n yiis yãmb pa yãnde tɩ b rat tɩ fo maan sugr rẽ nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam n dɩk neb ninsba sẽn deng tõnd taoor n dag n tʋmdba la b n dag n namsdba nabiyaamã sẽn dɩk rẽnd togsa yaa yaa sãn na yeel n tɩ yɩ bõe fo me tik rẽnda n bãng tɩ ka foole pipi bala nabiyaamã rat n yeela seydna Xabaab ibn al-Arad dãmb yaa ka sɩng ne yãmb ye kẽ lislaoong pʋga tɩ b nams fa yaa pa sɩng ne yãmb la ges seydna Xabaab ibn al-Arad n dɩk nong ninga bãmb sẽn paama n tog seydna Omaro la bãmb ket n bee vɩɩm pʋgẽ la mi tɩ b sẽn yaa n dɩk sɩ wa n pãrg soab zugu n pãrg kokora n pãrg yõoga t'a soaba yang n leo yaa yõ soab tɩ n le vɩɩmde la yãmb ket n bee vɩɩm pʋgẽ la lagm ne rẽ fãa seydna Xabaab ibn al-Arat yeela seydna Omaro a rab yõgenega bugum n dɩk maam n doglg bugumã zugu ges yãmb na n wa rɩk ninsaala n doglg bugum zug tɩ yaa wa bʋʋla y rat n sɩ ges la ka baafi wama naqamu minhum illa an yuminu billahi al-aziz al-hamid b beema ka fɩ beema ka fɩ b pa beega b ligd wɛɛngẽ b pa beega b burkin wɛɛngẽ b ka beega b pag wɛɛngẽ ayo yab sẽn yet wẽnd yaa ye dat n yem wẽnna balla beega zoe wẽnnaam la ye ye wẽnnaam la ye nen wĩni rãmb tɩ ratame tɩ fooma lislaamã fo me rɩk wã ayo n maan tɩ yɩ koreng ne fo la fo bãng tɩ fo sẽn yãta soab fo dĩinã pʋgã sãn na n dɩk n mak ne nebã taab sẽn yã fo nengã wã pa bũmb ye bala ya woto la nabiyaam dat n yeele yãmb sẽn yãta soabã yaa nongo la yãmb nengã wã pa fɩ sãn na n dɩk n mams ne sẽn n loogbe n ba yãnde sãn na n gese naabã kug zĩidã sẽn yaa tɩ-maanda sẽn wa n kool tɩ tɩɩmã soab yeta bao biigẽ wa tɩ yẽ zãmsa wa yaa ges yella baasg sẽn yɩ to-to nebã sẽn tuub n kẽ dĩinã pʋga yaa naabã kɩtame tɩ b maan wãna tɩ b tu bogdo n yõgeneg bugum tɩ ned woo ned sẽn wa n yembd wẽnd fãa bɩ b rɩka n lo bugum wã sã n pa sẽn wa n saka n na n tar n bas dĩin tɩ b tar n tar n wa wa ne pagã ne a kambã n deng n fãsg kɩdga soaba n deng n fãsg n dɩk bedrã n lo bugumu tɩ pagã yeel bala tɩ yẽ sẽn yem wẽnnaam n be a pa na n tar n bas dĩine tɩ b gãd bil fãa sẽn pʋgda wã n le lo bugumu n kell yẽ sẽn wẽbga soab n yã sẽn kɩdã yaoog yet sã yaa woto bɩ kẽng n lʋa ne biig pagã sẽn kolg bugumã la a sẽn yãns a tiisem le bɩ kɩdga na n gom n yeel ma kẽng n kẽ bugum wã yaa ad f bee sɩd zugu kẽng n kẽ bugum wã tɩ ad f bee sɩd zugu la yaa tõnd n ne tɩ yaa bugum ka a wat n na n ta bugum wã yaa ayo ne tɩ lebga bõe ne tɩ lebga arzãn yaa wala nabiyaamã sẽn togse t'a a masɩɩsl bõe masɩɩsd da-gɛɛl sã n wa wa n yɩ yel-soalem ning wẽnnaam sẽn kõ wã yẽ me na n kẽnd ne a bugum la a arzãn gese fo sãn sak n yet n yẽ yaa soaba tɩ yẽ gar foom n lobga arzãn wã fo sãn tɩ kẽ arzãn wã mik yaa jahannam la fo n yakda la fo sãn yetɩ ayo nabiyaam da kõ tõnd kibare fo yaa kɩfre fo ka fɩ la sẽn gar foom n loba bugum wã fo sãn kẽ bugum wã fo yakda arzãn yãmb pa yãnde rẽnd wẽna maan segl sõngo rẽnd hadis kãnga n yɩ a yõoda pʋga gafa soab yeelame tɩ nong sãn paam fo dĩinã pʋga tɩ fo maan sugri sug-kãnga pɛga sugrã pɛga sug-kãnga a maana ned woo ned sẽn wa n maan sugri a dĩin wɛɛngẽ bala a yãta nonga dĩin wɛɛngẽ ayo b pɛga sug-kãnga n leb n paasdẽ yaa tɩ d bãnge tɩ nabiyaamã alayhi salatu wasalam sẽn kõ kiba ninga tɩ wẽnnaam na n maana bõe na n sẽega lislaoongã tɩ lislaoongã yẽ wat n so dũni wã a sɩd yɩ bũmb sẽn ye bala talla wakato tɩ lislaamã bãmb n soog dũni wã rẽ nabiyaamã togsame tɩ kibara rag n nan pa yɩ tɩ wa yɩ wa nabiyaamã sẽn togsã tɩ yõ yaa sẽn yɩ bõe nabiyaam nãmã dalil dãmba
le bi yi boy nabiyama alayhi salatu wassalam mu'jizaram mapo ne han to bumbu ya han solre ti bumma wayi wa nabiyama alayhi salatu wassalam han to stoto le bi yi boy haditha yodo gafa sab han to se ayelame ti nabiyama alayhi salatu wassalam sahabsa obi ne ban tal suguri lislonga singro wi ne ba ental suguri ge wasen na bilal dam nan ganane da an kit na taban dik tamar shion ne ka tek na taban te bu kuguri watan doglo ni yen ha ka saba gete ngana makar gwa man ko la ilaha illa allah wa min palati yeni e ko ngi dik nuga nte hoton bebe manan te mai ahadun 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 saba ayaye mun yam parata saba yaye mun ge wanon kan isen na Ammar ibn Yasir bam samma abnam sabamba ti panong ngapo mana kalam nong ngapo ti mawa wan nam salamin namsa wa zanga burkina wenge ta sure yikta gomen lebse to burik munmuni on kosa penna taman kal wa faya mo yalis longa sabab ren fo hawa pa mata ya nana ha before min nidig panga bala fo min sugura ya boy ya fo nidig panga an tum wa han siran fo min sugura so min zinnabi hawa mi gam ti nong bil fo pam fo before mi man suguri ti hende ngab tora ya ba man namse man suguri ti yella nyan se ti tafu ni nona kiti di sugu damba wana manat fangil kapi seral song ti sera damme ti wala ni ibn ismi ya ring to damba ya mumin damba baba hanka mi kami to ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam porun damba abhaya wala nabi amdam ni sibin ding tora tendi ka wala bam kibara an ko biligri tendi ka wabam kibara an ko biligri wana biya ma han tum toto nabi ya ma han gomni ibn isbiyella ya nabi amdam handinge ya bam porun damba ti bam mi tuba me na yemoen ti sababu tunan nam sab non kan la nere fa non apa yi sababu to taram bahdine ya wana biya mara ti yelame nyam me hawa nam har yamba bi man suguri ya da hande ngab to ara me man suguri la yella hanyansa den wana kitidi sugu damba wana man fangil kapi segal son en lebem bebe ratam te ton bang ti kifan damba obwarit bimne l'islam ba obwarit bimne l'islam ba yella pasingurunna apanan serunna ayo apasingurunna apanan serunna saba mengala hangoma bone yele walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum bangan sayni ti ad yahud damba lana sa damba hal barara yembe kana watolin yar yamba hampa yam tuma yelle haliti yam mi watolo on basil islam ti on pogam l'islam est ce wennam haya wayel ton gom kan wen haya wayel ton gom kan ti halba bewo kana ya ton ne est ce que voya bela ton wazim na fa ya yemri yalla ton ka be violence ton ka be violence da umna la rabim fami lan fore ton il faut ti lan bang se ti kana yurunna pana yibe ko pana yirayita ayo apana yuru apayi zami apana yurunna apana yibeo yana te tema yahudam payar yam zami nasa dam payar yam zami runna pana yar yamba bewo kana yar yamba ya yam soba gomna yam mumdi rikan taxanges bum hawawa na yam manare bi gu hinge hebeye aburunga yam porum bi be kengen gete yaram te fahamna ta am bayan la ya wannan den ngom walan tarda ankum ayo anka ayo zemti ya formal islama ya yambal islamba ayo fo wanti bezini nga fa bang sa kana yar ya wenne yele paner gom ko ya wenne yele tuna wale bazununna ndatan salam taaba islamba hayay ya nib kibati ya fibta biya fota ba manam dan bayande ya zinin bit fas ya wena ma so kawai yam gwama yam hantaran belim nuna ti fa ya yewa ya yam gwama la sidi bi wena gwama la sidi tun ka mi gwam ni ya sidi seda
ton ka mi ton nam kan gwam ni sebseda bidda belga taabi da belga taabi ya wen ni yel so ban kang me leban gomi ayadam ni sib yam hin tik ndatam bele tonna ya fa ya wen nam gwam mi pa yikitaabi wen nam goma ka yete bwen o pana yar yam ye tin tum na ne fo tin dara ne fo tin kohra ne fo la hambe suruwa la wen he yete yar da pana zinde yar pana zinde len wana mana segal son len ham paade ya ti bang telis longo lislongo ham mi kamir kelo gomna ne sam mi kamir to ran nama da islam inabiyamu wen yete lislonga na waso lislonga na waso ti nertin ken rahmanu kende ta han kenna paye hedi ya han wini ke tilis longa ya budini aya lafidi tammi kam ti yam yelam ti ratun tun wenda ye to ba nam hadi yamba ni shere ne bugum mwena ne wente wennam nawa manam tilis longa na ware zamana sore zamana lis longa ha wa sore na yi lafi ti netten ken rahmanu ken zigi mpaye het net na ye kaman yelle ah ye hada yele yi yara waki so wennam tin yokal kiyam dare ya katra rawa ye kan samarum sai min dam tilis longa ha wa sore nim buida men nam pamala al islam ba la ham pabl islam ba nan be lafi po rin duniram min handat lafi yabn nan ke islam po la wannan melam to wa qalilun min ibadiya ash-shakur al islam mahalatu duniti yik ab sora pana wil ki fandam mai ren ba islam ga wan so diniwa kay tab sora yida ki fandam made ayo yabli mo nga panga ndakan tar pangte wennam kitub so diniwa la yama nange wakat kangal islam ba sora ni duniwa ni wakat nim tunumbi raham da miso pogaya tonu nonu islam ba sora yida wakat kan la buyin ti ton paso duniwa yadli mo nga panga mpata wakat kan nen islam nga panga pa soro wai ayo ya ne ba nan pela ko nga dina wa han siratoto ngarabal poi ta ya pela ti gedo pa ke dina poi e ma nan geto nunu na alquran ki bari woso ko fa pa mumin dam ma pa ko sida ralam to ya mari ibram tone ya bwen san nan so lam ke le dan nani sagdan so di ya wada bi gawdo bala san nan geton zamana poya l'islam han nan so de kwa ba poya kata piso poi ben kiti ta piso poi wa yamane ya haya yo hannaga landa piso po tam yora la adam la a muhammad la a mahmud la in kenti rira pa tukure yada ba hannan so de sota fanna la bam dama ya budina po ka sagad la wanda kiti ri sagdin po yamane renu ni ram de ben to nunu na ya nabi ya mahela ayo ket bilfu neba wa zed yamba wa kom han tan neba to zed ben ribo lam kilo sok nabiyama aba nabiyama la wakat kan ti ton sona ya bilfu le wakat kan ti am sora ya wusko la mi kam ti ya mai sora hawa wa wusko fa ya mai ya sagado wusko fa ya sagado ya wai sigir pipi sa hannan ni sakinga ko sora bo ya wen nan bebe be la hambe tora ya kon na la rak jerem sala hay sagada wakan ninga menga fo ne henjete la fo men kan ko mai fo yo ko minti tengra ya ben bebe ya ko la ben luda ton nunu na lisla nga yo ton ha waye gini yelle tentar pensa kan tar pensa ko ayat da ma fo nan pensa menti se en pensa disira manti se waso ko men ngange yel kan men be la ton hangara dimmoto midir faham na ta namayan awana man serls yel ning he ya vienra ay be no fa anda tan gada to boy woron ko yel ning he ya libliba wa do mo ki bari be ne to ton tinata bi halan gade yar man gad kilora man sori man gad kwaba hiyela ton me zabda halba be ko be point halba be
ba hangetin ti him patum ne wa kabaraki ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hadisin pogore hadis pila ni saba ni men tokor hadis pisnasi la yibun saba riyadus salihin po ya sayyidina abdullah ibn mas'ud hadis kan ga akwata ton kibari wani damti nabi ya alayhi salatu wassalam yi madina ayi madina wa pak mak higrawa yumani yumni aham pak maka nibni sibhin ketin bef kifin na poga ob sura rigim na min pu san bala yawa bam na tengala lislong hawan tandira rim lislong man kam pama pang ti sanna leb kiranga man kan le tigim taba yetira lab man kan kemaka yisa muhammad wa han wande maktoto wanta yira bu berbere yibu saqife la hawazin tibam mitigum taba tigum so dasi lab qara nebni si mehen ketam be bam mehen bewa na taba halan pam so dasi ya wuso yakab tor saba lab lebe yakab zab mita tizab mita ya ninkem kodo kulam nokale be kenni nin kale be ngeti la yama keti ya yelle ya zab mita renda be yak zabra tor saba tal nin kema tawa zabra tor saba yele me to nan datin ti zab nin ngama ya zabre imma te ton pa point ma te tore inkelle ti zuze kala ketembe ren yira tam ti soda na yi nan ken zabaro aha wa na yi papa de bi papa de arzek papa de anan zafan yi balahminti wing zabari zig to le bakon jeton ya jeton dabre ya zakon da bo hayi ni zakaram gilia ana wudugin kenga ba hayi ni zakaram gili fana wudugin kenga ren ne pa pokor ma men ken zabaro wa ralam ta pakaba tudam ta kamma tudin ta arzeka fangil kep tudi na yilen tebe na yilen da kwen sora le bakon zewa fala hambe kala fana zen kenga ren ne wan tal zab mita ye nin kema tawawa awum da kamma boro nin kan getla la wum rum sa boro la sok tiya la wot la bete zabara a tor sabi yele me to bi ni fa la yetu ka bangi adaf san yini zakramba ob hanti tongo ya ob tongo la parbla kam tol ob santi tongo ya fo pere gilli konga gilli la zabra tor sabi to bahnin kema ta kulam ta yama menam to itna geho to sid nan ken zabara rin nabiyama wo makibari nit ya hanna pak makbala nan pazini yi madini wa pak mak wum kibati bon tengram tigma taban datanwa nabiyam man shaware nit nabiyama han pak maka nibni se mehen kiblis longa pour palam sora ya wuso abu sufyan dam al aqra ibn habis ram la zeng ham pare ya mwe ya bu tore nebna namse kelen kata ban kidina po yamba yanne nabiyama alayhi salatu wasalam kelen kabam fannare tubna yin ken zabara in sirni ibn isba han sokolo ko watan na wata atak bamba mak samba to bekki tenge atongohlam nabiyama yetet nan sirabla ren nabiyama han talba man yiwani tu palsa l'islam ba sora ya boy ya wuso rin l'islam ba sanda han wani min ge zama wa ulama lab he yeti way ye runna ay ne kale tin ye tonda lan nuqlab al yawma min qill ton sora he ya to wa ne kale te tonni rin wakat kan ga biyu buga meti tongra pas sora wa ulama wa man nasru
illa min indillah fõogda yita wẽnnaam neng sãn na n ges pipi zab nabiyaam alayhi salatu wasalam na n tɩ kɩf n dãmbã yaa yɩ zab bʋgo ka barr bɩ lislaamã sõora ne kɩf n dãmbã sõora bʋgenda yeele lislaamã la dag n ka yɩt neb kobs t'a la zak la tɩ kɩf n dãmbã dag n ta neb tusl la wilgdame tɩ lislaamã sõora ne kɩf n dãmbã sõora pa maka taab kɩf n dãmbã sõora wila lislaamã sõora zĩisã tã la baasg wã ãna rame n tõoge islam ban tõog rẽnd pa sõora la geti rẽnd moasa gomda ka ta wẽnnaam daabe bãmb garame tɩ sõora waoogl man na n kɩ tɩ bãmb tõog tɩ wẽnnaam na n wing b koreng bilf kɩf n dãmbã sẽn dɩk soorã n watẽ wã b wa n tɩg n taa ko-sooko sora yaa ko-sooko la mikame tɩ kũn-kuba yiib n be be kɩf n dãmbã me paama kiba tɩ lislaambã yiime n na n seg bãmba la kɩf n dãmbã n deng ko-sookẽ rẽ me yɩɩ ne yʋngo tɩ b rab n wẽnga tɩ b yet sã n yaa woto b na n bao ned woo ned sẽn tar bõe tapo tɩ b ru yĩngrã n lagm n sor-sorẽ n yaa ne lika lislaamã sã n wa na n pɩʋ sorẽ wã rẽ tɩ tõnd bee yĩngri bɩ d kɩt tɩ bõe pɛɛm dãmbã neb zug wa saaga lislaamã sẽn kẽnda pa tar kibare ad sẽn la yɩ ne yʋngo b sẽn wa n be sorẽ wã n kẽnna tɩ yɩ ne yʋngo ayo bãmb wa n ne wa pɛɛm dãmbã sẽn sigd wa saaba la wakat kãnga tɩ lislaambã yirbi yõ soab teesdga tɩ yõ soab teesdga tɩ yõ soab teesdga tɩ b wilg n bas nabiyaamã alayhi salatu wasalam n bas neb wãn bala yãmb pa yãnde rẽnd tɩ nabiyaamã alayhi salatu wasalam na n kɩt b saam biba abbas na n moon n boole neb nins b sẽn dag n baɩɩmã b nabiyaamã bɛɛ n yeelb tɩ bãmb saka kũumã b bɛɛ sẽdna abbas me a yɩɩ ne t'a sãn tãse a koɛɛga zãagdem rẽnd sẽn dag n yir sẽn yaa lika ninga fãa teesdka wa b sẽn wʋm bʋrgã b bãngem tɩ nabiyaamã alayhi salatu wasalam bũmb pa maana ye n yẽ keng pɛlga tɩ b na n lebg n kelg buurã n lebg n wa b n lebgame n tigim taabã ayo b tõoga bõe tõoga kɩf-n-dãmbã kɩf-n-dãmbã la sẽn dag n yɩ ne pagba la b kamba la b yʋgma la b piisi la b niisi la zẽng sẽn pa rẽnda b sẽn tõogba zab kãng pʋgẽ lislaambã tigma ganim arzɛka b sẽn pa tol n le paama buude